Biang sangat mana? Biang sangat mana? You class then na? You master five to three ya? Tahu English sudah oh अच्छा तक क्लास में उधर boy अच्छा वो जनरल ABC की सरकार की इंस्ट्रक्शन कि तो वो ना एक खाइए वालों सीए चार्ट पेपर सीखे से प्रत्येक सेशन उठोगे के ताल रिवन हम वो बिलिंग ऑन सी पर आपण उठती पण हे कशा शिक्षण करणार नाही मला प्रत्येक क्लास घ्या मला आपण शिकवून बनता আর ক্লাস 7 নি স্যারের রকম নাই আমো তো যারা 1 2 একই রুমে দুইটা ক্লাস দুইটা कंप्यूटर ठीक दे तुम लोग ये सीधी आओ ये सीखने से आओ अब मैं कहूँ बिल्डिंग में सारा कहाँ गए तो बिल्डिंग का नहीं आता मुझे उड़ी कंप्यूटर बांध दे चलिए हाँ कहीं जरा मोबाइल नहीं 어머 사실 다 말로 주고 먹고 나서는 정말 그러니까 सब कंप्यूटर टीचर Tonglak. अच्छा की शिकानो होयले তারপরে নতুন ফিক্স হচ্ছে তারা এখন আপাতত পেইন্টটা করাইতেছে पेंट क्राफ्ट পেইন্টটা করাইতেছে আর যারা 6 7 8 তারা ওয়ালটা করাইতেছে অফিসটা देखो मैंने तो तो वन बताता हूं दी वन दा टाइप करो मॉर्निंग से दो होता है एक बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं ओके बिल्डिंग विशेष नामनी है क्लासरूम क्लासरूम वो तो सीख है और रिफ्लेक्शन प्रोसीजर तो नहीं है ठीक है मो फोटो की तो प्रिंट नहीं है आगे आनी शो फोटो दी साथे रूम कैसा रूम দুটো সেটা আপনাদের কি বলে ইনস্ট্রাক্টর কোন কোম্পানি আমরা স্যার দুইটা কোম্পানি নিছি আমরা এক্সট্রা মার্ক ওকে আর একটা আছে সিভিল গ্রুপ কয়জন আছে এখানে ইনস্ট্রাক্টর কি স্যার একজন এক স্কুলে একজন কিন্তু এত গরমের মধ্যে কম্পিউটার কি থাকবো জংপিনি আসারামবাড়ি কেন্দ্রনি বিদ্যাবিল পূর্ব বেহালাবাড়ি তারপরে পূর্ব বাছাইবাড়ি তারপর তমজমর পূর্ব সিঙ্গিছড়া এবং লাথা কলক মব ভিসি রগ পাকক খাইছে গুড়ি নাই গোबां সমস্যা নুকজাখা বিশেষভাবে ব্রিক্স সলিং ব্ল্যাক টপ বক্স কালভার্ট ড্রিঙ্কিং ওয়াটার ইলেকট্রিক কানেকশন স্কুল রগ বাহাবি নিকে বেঞ্চ টেবল টয়লেট ক্লাসরুম गोबां সমস্যা রয় সো আমারক নোট নাহার কাহিছে ওরামোরামজों আসারামবাড়িনি প্রত্যেকটা ভিসিও পাকক নাই হয়েছে ইনি যথেষ্ট ইনফরমেশন যিন নজরও ফাইকে সরকারনো जों বরং মকলতে খুঞ্জো মরে নাই সরকার সাও যে বরনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার দুইটা ইঞ্জিন ত্রিপুরানো ডেভেলপ খাইনেন বলে সব সময় ইঞ্জিন চলিত থমথম ও ইঞ্জিন নিবসক ক্ষমতানো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নজরে আমি আনব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়গণকে চিঠি দেব আলোচনা করব বিধানসভায় তারপর ডিএম সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রঙ্গ দৃষ্টি আকর্ষণ ক্লাইনে কেন কাজ হবে না এই দাবি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব
Tini orang bai guri lai thani tongo borom garang MDC Ananto Debbarma chini zonal ni vice chairman Takub Bishu sub zonal ni chairman Tapos Debbarma chini TIPRA Motha ni block president Amit Debbarma tei kwbangma chini adong juk songrokbo locally প্রত্যেক জায়গায় উপস্থিত and will fight till we achieve our demand हामसामा तंगनाय सरकार जोंनो मा सारिनाय बंग दायित्व डेवलपमेंट मा तुगुनाय बंग दायित्व मोदी जी भी वादा किया था त्रिपुरा में हम विकास करेंगे आप कीजिए विकास हम दिखाएंगे आप कहाँ विकास करना है हम दिखाएंगे अमित शाह जी को भी बोलता हूँ आप लोग हमेशा बोलते रहते हो विकास की ओर चलो हम विकास की ओर जाएंगे और दिखाएंगे कहाँ विकास करना थैंक यू